Bismillahirrahmanirrahim. On entame le 9e cours avec les lettres al-kha, wal-fa, wal-tha. Min sharril waswasil khannas. Al-khannas. Kha, 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 kha. Khou, 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 khou. Khi, 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 khi. Al-Khannas. Akh, kha, akh. Khan, khan. Khun, khun. Khin, khin. Al-Khannas. Kha, 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 kha. Khou, khou. Khi, 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 khi. الذي يوسوس في صدور الناس. في ف ف ف ف فو 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 في في fi, fi. Toujours au début, au milieu et à la fin du mot. Fi, œuf, œuf, fan, fan, fun, fun, fin, fin. Fi, fa, 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 fa. Fou, fou. Fi, 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 fi. ومن شر النفاثات في العقد. النفاثات. ثا ث ث ث ث ثو 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 thi, 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 thi. Il n'y a pas cette lettre dans l'alphabet française. Donc, on sort un tout petit peu la langue des lèvres. Elle dépasse un tout petit peu les lèvres. Par rapport à al-fa. Al-fa, al-fa. Ath, than, than. Thun, thun. Thin, thin. النفاثات. En fait, comme c'est écrit là, c'est الثاء, mais on la prolonge. Tha. Lorsqu'on trouve ce signe-là devant une lettre, ça veut dire que c'est une prolongation de la lettre. Tha, 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 thou, thou, thi, 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 thi. On a terminé, voilà. On va lire Souratul Ikhlas, Souratul Falaq ou Souratul Nas. Dans un premier temps, je vais la lire normal, comme on lit un livre en arabe. Et après, je vais faire at-tajwid de la sourate. Voilà. Bismillahirrahmanirrahim. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا أحد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. سورة الفلق. بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. Si on va la lire sans tajwid, on va prononcer un noun le plus normalement possible. Min sharri wa min sharri wa min sharri. Mais avec les règles de tajwid, là il y a al-ghunna مع إخفاء. Ça veut dire quoi? On cache la lettre noun et on la prononce comme ça. Min sharri, min sharri. Je vais répéter la lettre. Je vais répéter plutôt la sourate. Bismillahirrahmanirrahim. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. Là dans il y a le qalqala, al-falaq, khalaq, falaq. On dit pas falaq, on dit al-falaq. Si vous trouvez que c'est un peu compliqué, si je parle des règles de tajwid maintenant, je m'arrête et on continue juste les lettres. Et après, si vous voulez savoir comment lire le Coran avec les règles de tajwid, je peux vous faire ça après, Inch'Allah. Je continue avec Surat An-Nas et on termine par cette surah. Bismillahirrahmanirrahim. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Voilà, on a terminé. N'oubliez pas de réécrire les planches à chaque fois et de m'envoyer sur mon numéro WhatsApp. Voilà, merci beaucoup. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.